So you can look at your soalan kat sini. Okay, there is 3 ways kalau dengan saya untuk hantar. Okay, untuk hantar ada 3 cara. Satu, you boleh print and then you boleh tulis the jawapan. You can scan ataupun you ambil gambar and then save it as PDF, upload to GC and then click submit. The thing is, kalau you tak save as PDF, bila you letak dekat dalam you punya Google Classroom, biasa you akan guna Word kan? Kadang-kadang lah you guna Word ke ataupun guna something from the iPad. I'm not sure what iPad use. But when you do that, bila kita upload kepada Google Drive, kadang-kadang dia bertukar. So bila dia bertukar, dia akan tukar dia punya format tu dan menyebabkan as if you're not doing fine enough. Okay? Seolah-olah macam you salah dari segi technical and all. So kita tak nak itu yang berlaku. Especially saya lah, saya tak nak itu yang berlaku. You salah markah disebabkan technicalities. So that's why I want you guys untuk practice benda ni. Okay, scan ataupun ambil gambar lepas tu save as PDF. And then upload them to GC and then click submit. So cara yang kedua adalah you boleh tulis balik semua sekali. Semua sekali lah. Kalau saya untuk soalan dan jawapan je cukup. Right? Tulis balik and then you can scan it ataupun ambil gambar, save as PDF, upload to GC and then click submit. Dan last sekali, you can edit terus daripada apa yang telah saya berikan kepada korang. Okay? Edit je terus directly and then save as PDF, upload dekat GC and then click submit. Boleh? Boleh. Tapi then again, this is not my class. So you kena submit kepada Puan Masna. Right? So now, let's look at what we have here. Next week, awak akan buat satu eksperimen di mana eksperimen tu adalah berkenaan dengan plant tissue. Yay, plant memang best kan? Betul tak? Sebab korang suka makan sayur. Am I right? Disebabkan PDPR ni korang suka sangat tanam plant, betul tak? Ya ke? Tengok rumah sikit. Okay, so anyway, the plant tissue here, sebenarnya macam setakat ni lah, saya tak tahu korang macam ni, tapi setakat ni banyak student saya memang akan miss this part sebab dia macam tak berapa nak relate dengan plant because they are not plant. So itu dia punya macam alasan, bukan alasan lah, dia punya justification. Well, it is valid as well sebab kalau macam animal, you can see yourself, kan, you can bayangkan diri you, that is valid. But to be honest, plant is one of the thing yang yang very important. Tanpa plant, you guys tak boleh hidup pun at all. Sebab even the energy from the matahari akan bagi kepada plant first, baru you boleh dapat that energy. Kalau tak, you tak boleh hidup. Makin squirmy budak ni. Okay, so now, what we gonna do next week, okay, course learning outcome ni adalah the entire year. Okay, 1 year ni, sampai SEM depan, this will be our learning outcome. You should be able to solve problem related to cell, biomolecules, inheritance, genetic and biological development. So this is what the thing that are expected from you guys after 1 semester ni. Right? After 1 semester, 2 semester lah ni if I'm not mistaken. Okay? So to do that, one of the objective untuk this experiment, untuk dapat the quality yang kita cakap ni tadi adalah you kena buat this thing lah. At the end of this lesson, you should be able to identify different types of plant tissue, compare the structure and distribution of tissue in monocot and dicot, illustrate the correct scientific drawing for plant tissue. Okay, so dekat scientific drawing ni saya nak tegur sikit lah. Ramai yang mungkin, I don't know, bukan OCD kot. It's just kalau lukis plant tu dia macam suka guna pembaris. Guna pembaris cantik-cantik. Sengit sikit pun boleh padam, kan? Okay, that is not correct. Okay, kalau you buat scientific drawing, you must use freehand. So maksudnya tak boleh guna pembaris at all. Sebab the thing yang kita nak tengok is not about art. Yang kita nak tengok adalah about the concept. The real thing that actually lies behind it. Let's say yang kita nak tengok adalah how the cell interact with another cell. Okay, this plant cell, cakap macam ni. And then you nampak dia ada satu lagi cell yang interact dengan dia. So you buat dulu dia punya branching tu. And then you datang balik and then kat sini, oh ada lagi sikit. And then baru lagi satu dia akan, and then dalam dia adalah macam ni. You nampak dia cell wall.
Tak perlu gariskan dia, tak perlu shadingkan dia because we are not doing art. Again, we just have to make the outline so that bila orang tengok, oh, there's actually something is going here. Dia ada dua membrane ke apa ke kan. So you labelkan and all. So ini you boleh teruskan dengan another cell tu. Okay, so this is what scientific drawing is. Dia tak boleh gunakan apa tu? Dia tak boleh gunakan pembaris. Mesti freehand writing, right? So now kita masuk dekat kita punya, yang tu Cikgu Faizah akan terangkan lagi lah dalam post lab. So kita masuk dekat kita punya pre-lab untuk eksperimen 2. You can actually check this out. So you boleh masuk kat sini nanti. Okay, you can scan it. I don't think the link work. The GG ni macam tak berapa nak work. You can scan it. And then you boleh explore. Okay, you can explore. Ada 3D structure here. So you can explore lah untuk baca and tambah lagi you punya pengetahuan, right? So you can zoom in and then zoom out and everything. Okay, so I'm not going to talk much about that. So I'm not talk about this one. Introduction. This is like child play. State 3 main characteristics of plant cell. Can anyone suggest? Have cell wall, okay. Made of what? Cellulose, right. Kalau prokaryote, cell wall dia made of what? Oh, good. Well done. Okay, itu satu. Have cell wall lagi. Okay, kalau saya akan letak tu cell wall made of cellulose. Satu lagi apa tadi? Chloroplast. Okay, well done. Ada chloroplast. Last kali agak-agaknya apa? Ada apa? Tak dengar. Fixed shape. Okay, because of the cell wall tadi kan? Alright. Good. Lagi? Sebab memang selalunya kita kalau ada 3 markah sebenarnya. Have vacuole, okay. Kalau ada 3 markah sebenarnya kita akan bagi like 5 pilihan jawapan sebenarnya lah. Tapi kat sini dia bagi 3 saja. So kita tengok apa jawapan dia. So tadi cell wall, again kalau saya akan tambah made of cellulose. It will make your answer much more specific. Hence, takkan ada chance untuk untuk examiner untuk salahkan korang, right? So itu salah satu cabaran kita. Examiner tu sangat strict kadang-kadang. And then you jawab have chloroplast. That is chloroplast saja. That is correct. And then last kali ada yang jawab tadi adalah apa tu? Vacuole kan? So vacuole tu kalau boleh tambah large central vacuole. Okay, large central vacuole. Sebab some of the animal cell have vacuole as well untuk buang air. Okay, air yang berlebihan. Let's say amoeba and everything kan. So dia ada air berlebihan, paramecium macam tu. So dia akan buang dengan gunakan this vacuole. However, untuk plant antara sifat yang sangat nampak sebab dia ada this vacuole yang sangat besar. So besar sangat vacuole dia berbanding dengan ada cell, which is the animal cell. Boleh? Boleh. Right. Plant tissue are divided into 2 groups, which are meristematic and permanent tissue. State the main difference between meristematic dengan permanent tissue. Okay, as the name suggests, permanent tissue bermaksud dia adalah telah kekal kan? Betul? Right. So, kalau awak katalah awak semua ni sekarang you have ambitions and all. Kalau awak telah pergi kepada universiti, okay, you think you dah permanently go to that particular course or tak? Of course lah kan, I pun tak faham apa sebenarnya I nak bagi analogi kan. Okay, so sebenarnya dia macam ni lah, permanent tissue tu dia dah specialized, okay? Tissue, permanent tissue ni dia dah specialized, which mean kita ada banyak sel, kita terdiri daripada banyak sel. Di sel banyak-banyak dia akan form the same function, nanti dia akan jadi tissue. Okay, so kalau permanent tissue, maksudnya dia telah specialized into doing particular things only.
let's say dia adalah xylem. So dia specialize in transporting air sahaja. Dia tak boleh esok dia nak tukar, boring dah angkut air. Esok dia nak tukar, dia nak buat angkut makanan pula. Okay, so that's why they are called as permanent tissue. Yeah. Hantar dekat GC Cikgu Mazna. Tapi semua jawapan ada kat sini. So you boleh tulis je lah. Oh. Tak apa, jangan WhatsApp dia dulu, biarkan dulu sebab dia tengah in dire situation kan. So simpan je dulu, korang buat je dulu. Dengan post-lab. Post-lab kejap lagi dengan Cikgu Faizah. So yang ni korang buat je dulu, save dalam korang punya device and then nanti bila dia suruh hantar, hantarlah. Okay? Kalau dia kata tak payah hantar, tak payah hantar. Yang penting korang dah tahu benda ni apa. Right? Okay. So that permanent tissue dah specialize. While meristematic pula, dia adalah sel yang belum specialize dan dia lebih kepada untuk growth. And dia untuk gantikan balik sel-sel yang dah tak ada tu. So meristematic tissue undergo cell division. Okay, boleh? Boleh? Alright. So nombor 3, dia minta awak untuk tunjukkan dekat mana permanent and meristematic tissue. Identify. So dia minta identify permanent. Right. I don't think dia ada bagi jawapan pun mana satu permanent tissue, mana satu the meristematic tissue. But anyway, can you guess dekat sini, saya bagi teruslah dekat atas ni adalah shoot tip. Can you guess it is permanent atau meristem tissue? Shoot tip, meristem. Okay, so kenapa awak cakap meristem? What is your justification? Yes, because it undergoes mitosis. So, and then kalau macam tu permanent tissue tak buat lagi ke the mitosis? Buat juga. So, what's the true difference between them? What's the distinction thing yang make that thing is permanent and that thing is not permanent? Macam analogi saya tadi, what makes you guys kalau dah pergi universiti tu, you dah macam permanent and budak matric tak permanent? Yeah, good. So ayat yang lebih sesuai, kalau permanent tissue dia dah more specialized. Okay, dia nampak macam ayat guna bombastic sikit kan. So macam permanent tissue dia dah more specialized toward dia punya function. Well done, good job. Okay, this one, root tip. What do you think? Is it permanent tissue or is it meristematic tissue? Meristem, good. Okay, so that being said, ada juga dekat shoot tip ni. Okay, ada juga dekat shoot tip ni macam xylem dengan phloem. So xylem dengan phloem tu dah lebih kepada permanent kan. So dia dah di ni lah adalah sel tersebut dekat situ, right? So yang ni pula epidermal tissue. What do you think? Is it permanent or is it meristem? Diam sebab dah tidur ke apa? Tak sure. Okay. So epidermal tissue kebanyakannya adalah sclerenchyma. Tak juga dia depend on the plant. So anyway, kadang-kadang dia telah di-specializekan kepada dia punya function untuk jadi epidermal lah, untuk bahagian yang luar, untuk bahagian support. So they more toward the meristem, the permanent tissue. So anyway, untuk part ni dia just nak awak bagi tahulah ini apa. So just labelkan. So that bila kita buat eksperimen nanti, which actually you akan tengok dalam video je, okay? So you can tengok dalam video, you actually can
identify which is which. Okay. So that one boring. Yang ni saya rasa lagi best sikit. Okay. So here we have the ground tissue and vascular tissue with their corresponding distribution in plant. Okay. Kalau ground tissue kita ada 3 saja, okay, which is parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma. While vascular tissue adalah xylem dengan phloem. Animal, awak ada tak vascular? 50-50. Ya atau tak? Ya atau tak? Mana satu jawapan korang? Tak ada. Okay. So sebenarnya ada. Vascular adalah refer kepada macam laluan. Okay. Macam transportation punya tissue. So vascular untuk manusia adalah darah. That's why you have cardiovascular. Betul tak? So anyway, for plant, the one that transport air dan makanan adalah xylem dengan phloem. So mana satu mana? So ini adalah xylem dan yang ini adalah phloem. So it is distributed throughout the plant. So as a matriculation student, you tak boleh cakap macam tu throughout the plant je. It is like very general yang macam, ya ke budak matrik ni? Awak kena bagi secara spesifik where it is distributed. So jawapan you mestilah dia berada dekat stem, dia ada dekat root, dia ada dekat leaf. Okay? So dia ada dekat stem, root dengan leaf. Then kita pergi dekat yang ini. Alright, so let's check this one. This one menarik sebab dia pernah keluar banyak kali, bukan pernah sahaja, banyak kali keluar dekat dalam pasir. So here are the ground tissue. Sama ada kita nak cari adalah collenchyma, parenchyma dengan sclerenchyma. So what is the trick untuk tahu? The trick adalah salah satunya adalah kita kena tengok dia punya cell wall. Okay, let's check this one first. Yang ni. Can you see the cell wall? Is it thin or is it thick? Okay, thick. How about the vacuole? Can you see any vacuole there? Tak nampak kan? Sebab dalam mikroskop tak nampak. Okay. So ini tadi? Agree? Thick? Thick ke thin? Saya tak dengar. Thick Alright. Okay, and then can you see any intercellular space between them? Ada nampak air space tak? Ada, where is it? Ada ke tak ada? Where is it? Okay, so jawapan dia ada dekat mana? Dia adalah yang ini. Okay, macam ni tengah-tengah ni. Tengah-tengah sini. Dekat sini. Dekat sini. So itu adalah air spaces. So dia ada air spaces. Okay, betul? Good observation. Ada, tapi mungkin kecil. Alright, so kita tengok yang lain pula. Let's check out this one. Macam donut pula kan, lupa. So, can you see cell wall? Is there any cell wall? Yes, is it thick or is it thin? Thick. Okay, so we have 2 thicks here. Which one is thicker? Atas atau bawah? Bawah. Okay, bawah thicker. Now kita check dia punya air space pula. Intercellular air space ni sebenarnya kena sebut intercellular air space. Sebab saya pun malas. So, korang tak boleh malas macam saya tahu. Sebab saya dah graduate. So, tak apa. Ciwah. So, air space dekat sini. Do you see any air space in them? Tak ada. Sure? Yang ni? Itu air space ke bukan? Bukan ya. That is the cell kan? Okay, good. No space at all. Well done. Good observation. Now let's observe this one. Can you see any cell wall? Yes, okay, there's cell wall. When there is cell wall, so is it thick or thin? Thick. So we have 3 thicks now. Which one is thickest? Which one is thicker? Let me letak A, B, C. Yang mana? C. C is what? Thickest So ni thicker. Thicker ke yang ni lagi thicker? B.
A is thicker. Good. A is thicker. Okay. Then dia punya air space ada tak? Okay. Saya nampak dekat sini. Ada sikit. Okay. So ada. Alright. So from here, awak boleh tahu yang ini satu lagi sebenarnya boleh tengok dari segi nukleus. Okay. So yang ni ada nukleus tak C? Can you see the nucleus? No. How about B? Is there any nucleus? Yes, good. Where is it located? At the periphery, good. A, ada nucleus tak? Ada. Where is it located? Quite. Dia tak berapa periphery compared to B, okay? So, itu salah satu observation yang you kena tengok. Last kali, bentuk. Shape. Shape A macam mana? What do you think? Polygonal, isodiametric? Dua ni je. Polygonal atau isodiametric? Mana satu yang you rasa? Polygonal. Okay, isodiametric tahu tak maksudnya apa? Dia maksudnya tahu. Okay, tak tahu. Tak tahu isodiametric tu, iso maksudnya sama. Diameter maksudnya diameter kan? So maksudnya dia ada bentuk tapi diameter dia lebih kurang sama antara satu sama lain. Like here dengan here sama, here dengan here sama. Kalau polygonal, it can be like this. Tapi ini dengan ini tak sama. Okay? Alright, so let's check. Agak-agaknya A ni polygonal ke isodiametric? Iso, right? Kalau yang B, isodiametric ke polygonal? Poly? Sure. Rasa macam lebih kurang sama je ni dengan ni. Iso. Okay, tak apa. Ni kita punya observation tau. Dia tak ada macam betul atau salah. You nampak itu, itulah bendanya. So kita boleh dapat tahu kalau ini thicker, ini thickest, ini thick saja, you can also tukar dia jadi thin. Betul tak? Means it have the cell wall tapi dia thin. Thin cell wall, ada air space, isodiametric, itu adalah parenchyma. Okay, itu adalah ciri parenchyma. Ada nukleus. So dia adalah ciri parenchyma. Where this parenchyma are located? It is located dekat stem, root and leaf. Okay? Left pula. I always right. Tapi saya cakap left. So, and then kita tengok dekat C pula. Yang C tadi, awak dah cakap cell wall dia is the thickest one. And then it has no intercellular space. Also, it has no nucleus anymore. Which means dia dah mati. So, bila dah mati ni maksudnya dia antara sel yang macam dah tua sikit lah. Macam sikit. So, ini adalah sel sclerenchyma. Right? Sclerenchyma. So, sclerenchyma duduk dekat mana? Selalunya dekat bahagian stem. Okay, yang dah lebih memerlukan distinct lah, right? The next one, kita tengok yang ni pula, awak cakap dia thicker compared to yang tadi tu, right? So it is thicker and then dia ada lagi air space, nucleus ada, and then the shape awak cakap isodiametric kan? Okay, so kalau tiga ini at least, yang tiga ni at least mereferkan kepada collenchyma. Okay, so tiga perkara ni at least refer kepada collenchyma. Sebab shape dia awak nampak isodiametric tak apalah, ini awak nampak je kan. So, but yang lain-lain tiga ni dah refer kepada collenchyma. So, jawapan dia adalah collenchyma. And then, distribution dia dekat stem. Kalau nak ikutkan, sebenarnya shape untuk collenchyma adalah polygonal. Okay. Tak apa, itu you nampak macam tu. Bawah nanti mungkin akan nampak beza. Right? Boleh so far? Boleh, alright. Good. So kita tengok nombor 5 pula. State the main tissue of vascular bundle implant. Okay, apa dia? Xylem dan phloem. Well done. Xylem angkut apa? Water and mineral. Phloem angkut apa? Food. Okay, yang itu kena ubah sikit. Right? Dekat masuk metrik ni kita tak panggil food. Kita panggil organic. Organic matter.
Organic ni benda yang ada CH dengan O. So that include the starch. Right? Dia tak angkut starch ni, dia angkut the one yang telah ni lah, which is the apa nama dia? Dia bukan glukos saja, dia nama dia apa tak, saya lupa pula. Nanti saya ni. Tapi dia adalah gula lah yang akan diangkutkan. Okay? That's why kita call it as organic matter. So kalau boleh ubah jangan food. Food tak ada markah, mesti organic matter. Right, next. Nanti dalam video I think akan keluar any of these. Awak kena able to identify under 4 times objective lens. Kalau 4 times objective lens, maka actual magnification dia adalah berapa? 400. Okay. Terlebih kosong di situ. Kalau masuk ke account saya, best tu. 40 je 40 times. So, dekat sini kita ada 2. Satu phloem, satu lagi xylem. Okay. The vascular bundle yang kita nak tengok. Satu dekat stem, satu lagi dekat root. Okay, stem dengan root. And then kita nak tengok sama ada dia dekat dicot atau dekat monocot. So dekat sini sebenarnya dekat dalam you punya lab manual dah ada. Right? Saya tak sure Cikgu Masna letak kat mana. Kalau saya dah letak dekat GC. Okay. So you boleh ambil dekat manual dekat GC saja. So here I'm gonna just tell you, kalau dia tersusun, okay, kalau dia tersusun in ring macam ni, so dia adalah dicot stem. Kalau dia scattered like this one, so dia adalah monocot stem. Okay, and then bawah ni pula root, kalau dia ada macam cross shape here untuk dia punya xylem dengan phloem tu, kat tengah-tengah tu kan ada cross shape tu, so dia adalah dicot root. Kalau ini pula dia macam bulat juga ni, so dipanggil sebagai monocot root. Jangan risau, ini tak berapa sangat keluar dalam exam. Dia lagi banyak keluar pasal phloem dengan xylem punya function. Okay, tak perlu identify sangat benda ni. Tapi jangan percaya sangat. Kadang-kadang saya ni tak berapa laki yang saya kata tak keluar, itulah yang keluar. Okay. Okay, so this one is fun as well. Under 10 times objective lens, identify the different types of ground root. Ground root macam tadi tu, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Kita buat yang ni dulu. Okay. Ready? Alright. So let's observe this one first. Saya letak dia sebagai A. Tulis dulu cell wall, air, dengan shape, also nucleus. Okay, for A, dia ada cell wall tak? Is it thick or is it thin? Thick. Does it have any air space between them? Ada. Where is it? Are you sure no? It's here, right? Okay, good. Okay, so dia tak ada air space. How about the shape? Polygonal, isodiametric? Polygonal, okay, good. And if you can see it clearly, dia ada nampak macam tajam-tajam ni, betul tak? Kat ujung dia. Okay, so tajam-tajam ni you can panggil dia sebagai tapered. Tapered end ataupun spindle. Okay, kalau tajam-tajam ni, right? And then how about the nucleus? Can you observe any nucleus there? No, okay, well done. Saya pun tak nampak any nucleus. So, out of these 3, nantilah kita yang lain pula. Okay, kita tengok yang ni pula. I'm putting it B. Okay, so B, does it have any cell wall? Okay, you tak nampak cell wall. Tak apa, no. Tapi, bila kita cakap no, kita pun tahu dekat dalam plant cell, wajib ada cell wall, betul tak? Yes, so you tak nampak, it only means that it is too thin. Agree? Alright. So then air space there. Do you see any air space between them? Yes. Is it
very prominent, or is it like sikit je space dia? Very prominent kan? So banyak space dia. And then how about the shape? Is it polygonal or is it isodimetric? In your opinion? Ada yang cakap poly, ada yang cakap iso. So yes, I pun nampak ada some yang macam tak berapa isodimetric. Ada some yang ada macam iso kan? Let's say like this. Macam isodimetric pula. So kita letak je dua-dua dulu. And then nucleus. Can you see any nucleus there? No. Okay, but does it mean dia tak ada nucleus? Nanti kita check balik, right? Okay, yang C pula. So C is around here. Okay, C kena tengok panjang sikit. Barulah sesuai. Okay, does it have any cell wall untuk yang C? Of course, yes lah kan. Sebab plant cell ada cell wall. Cuma is it thin or thicker ataupun thickest? Mana satu? Thicker. Which one is the thickest? Alright, A thickest. And then dia punya air space. Ada air space tak dekat yang C? C. Do you see any air space between them? Sampai hujung ni, ada tak? Sampai sini. Ada kan? Like this one. Sini ada, sini ada. So dia ada air space. How about the shape? Is it polygonal or isodimetric? Poly. And then the nucleus, nampak tak? Tak nampak. Okay, can you teka what C is? Collenchyma. Okay. Ada yang lain-lain nak teka? Ada 3 je. Collenchyma, parenchyma dengan sclerenchyma. Okay, diam tanda setuju kan? Okay, kita tengok betul tak kawan jawab. Tak boleh padam pula. Collenchyma. Well done. Okay, so untuk yang B, can you guess what it is? Parenchyma. Well done. Kenapa tak boleh padam ni? Dia lag. Okay, how about C? A tadi. Agak-agaknya dia adalah? Well done. Sclerenchyma. Senang tak? Senang ke susah? Senang. Okay, now kita kena teka yang ni pula. Okay, so this one, saya bagi awak try sendirilah. Okay, dah tahu kan dia punya trick and tips dia. So like this one, awak nampak dia ada banyak air space, betul? Cell wall dia tak prominent. So agak-agaknya dia adalah apa? Parent ke? Colon ke? Okay, so jawapan dia adalah parenchyma. Kenapa? Sebab dia ada banyak air space ni. Sangat besar air space dia dan dia punya yang ni lagi banyak air space compared tu, ya Allah tak keluar pula. Yang ni lagi banyak air space compared tu yang atas ni. Okay, so kemungkinan besar dia adalah parenchyma. And then this one pula, parenchyma ke collenchyma? So jawapan dia parenchyma lagi sebab banyak air space. Nampak? Very big air space. And then kalau tengok kan dia lebih kurang isodimetric or dia punya cell wall tu sangat thin. Alright? So this one, ini adalah collenchyma, ini adalah parenchyma. Okay, sebab tak nampak sangat. Saya zoomkan pun tak nampak sangat. So saya beritahu je lah. Alright, so just a few more. Lepas tu saya boleh let you guys go and do this stuff. Now, differentiate the arrangement of the following structure. Okay, vascular bundle in monocotyledon. So ini adalah sama macam yang kat atas tadi, gambar yang ni. Okay, so vascular bundle in monocotyledon and dicotyledon stem. Kalau monocotyledon, dia adalah scattered. Dicotyledon arranged in ring. Xylem and phloem in monocotyledon and dicotyledon root
Kalau apa ni monocotyledon, dia alternately. Kalau dekat xylem pula, xylem of the dicot, dia akan arrange in star shape. Boleh ni? Okay, ni different dia orang Nak screenshot pun screenshot lah. Janji awak boleh tulis balik nanti. Right? Dan faham ketika ini. Alright, so now kita kena identify parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. To be honest, dia cakap kat sini, complete the structure differences. Alright, so fine. We can do that. Structure, parenchyma. Does it have any nucleus for parenchyma? Yes. Collenchyma, does it have any nucleus? Tengok balik yang tadi tu kan, yang ke atas sekali. Sekejap Yang ke atas ni tadi. Okay. Does it have any nucleus untuk collenchyma? Yes kan? Okay, so dia ada. Oh, besar sangat. Okay, so ni ada nucleus. Yang ni ada nucleus. Parenchyma ada nucleus ataupun tak ada? No. Okay, no nucleus when matured. Next, kita tengok dia punya shape. Parenchyma, shape dia isodiametric ke polygonal? Yes, isodiametric. Okay. Untuk collenchyma, isometric ke polygonal? Well done. Good. Polygonal. Untuk sclerenchyma, isodiametric ke polygonal? Also polygonal. And tapered and okay. And tapered and okay. So ni extra. Dia boleh juga jadi isodiametric ataupun irregular shape, especially dekat bahagian scleroid, which is dekat xylem dengan phloem tu nanti. Okay, vascular dia. And then cell wall pula. Cell wall untuk parenchyma, is it thick or thin? Parent. Thin. Okay, so betul. Jawapan you adalah thin and flexible cell wall consists of cellulose, hemicellulose, and pectin. Okay, the basic one. Cellulose, hemicellulose, and pectin. So collenchyma, is it thick or thin? Still actually considered thin sikit Dia still considered thin, tapi you kena cakap uneven thicken. Dia macam mana? Bukan, dia tak adalah totally thin. Dia thick tapi unevenly thicken. Okay. So jawapan yang paling sesuai, you letak unevenly thicken cell wall. Okay. Unevenly thicken cell wall. Okay. So cell wall are unevenly thickened, especially at the corner with deposits of cellulose, hemicellulose, and pectin. So the basic stuff juga. Cellulose, hemicellulose, and pectin. Last sekali adalah sclerenchyma. So it is very thick and dia ada tambahan lignin. Okay. Evenly thickened, lignified cell wall. Last sekali arrangement of cell ataupun you boleh panggil dia sebagai intercellular space. So kalau intercellular space macam tadi dah yang kita discuss sama ada air space ataupun tak ada, right? So kalau arrangement pula sama ada dia adalah loosely packed ataupun closely packed. So kalau ada intercellular space maksudnya dia loosely packed. So macam collenchyma ni loosely packed kan? Parenchyma loosely ke tightly packed? Untuk yang parenchyma. Okay, tightly packed Jawapan dia adalah loosely. Why? Sebab ada kita boleh nampak dia punya airspace tadi kan untuk parenchyma. Well, untuk sclerenchyma dia adalah tightly packed. Okay. So untuk parenchyma dia ada airspace, have large intercellular airspace, while untuk collenchyma less intercellular space, and untuk sclerenchyma dia tak ada intercellular space. Is that alright? Yeah. Any question?